দেখে জলে লাভ নাই। तेरे को देख के जल के क्या फायदा मिलेगा हम लोग को बोल। ঠিক আছে, এই যে আইফোন, এই যে স্কুটি, এই যে আমি, আর এই যে টিনের বাড়ি, চাটির বাড়ি, সুমন লেখা, এত নিয়ে আপনাদের সমস্যা তাই না? চাটির বাড়ি, সুমন লেখা, তারপর টিনের বাড়ি, যত কিছু, টিনের ঘরে আইফোন। আহারে, কেন ভাইয়া আপনাদেরকে আমি আসল পরিচয় দিয়েছি যে আমার কি আছে না আছে? আমি দেখাইতেও চাই না যে কি আছে না আছে, কিন্তু আপনাদের যা কমেন্ট, আমি কি আমার আসল পরিচয় দিয়েছি আপনাদের কি আছে না আছে? কি কি মনে হয় দিয়েছি? শুধু তো আইফোন আর টিনের বাড়িটা দেখলেন, কি আছে না আছে সেটা তো বললেন না। অডিও কল 100, ভিডিও কল 500। আহারে, ओ अच्छा, ऑडियो कॉल में 100 और वीडियो कॉल में 500। टेंशन मत ले यार, मैं हूं ना। हम लोग है यार, लड़का लोग इतना। तेरे को ऑडियो कॉल में 1000 देंगे, वीडियो कॉल में 1500 देंगे। चल वीडियो कर ही कर लेना, ठीक है? टेंशन मत ले। इंजॉय तू भी कर, हम लोग भी करते हैं। तू आईफोन 1 नहीं 10 खरीद, टेंशन नहीं है उस बात का।